सपोर्टाक आणि तुम्ही पहिले सकाळी जाऊन कितें जाला पहिले सो तुमचे रिएक्शन कितें रिएक्शन ॲज सिंपल ॲज दॅट. हे सगळे लोक जमा जाल्यानंतर सरकार खऱ्या अर्थान भियेला. आता कित्याक भियेला तो सांगता. हो युनिटी मॉल कोणाक जाय खबर आसा? नरेंद्र मोदीक जाय. आणि फाल्यां जर तो कॅन्सल केलो न्हू, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री उरतलो. आणि आमकांय जाय की बाबा हो मॉलूय नाका तुगेलो, हाजो अर्थ तुगेलो प्रायम मिनिस्टर नाका आमकां. आणि तो मॉल परत नाका. कित्याक चिमलान खबर आसा? कारण आमगेलो सीएमूय नाका आमकां. वच तुमी सगळे घरा वता. कारण कित्याक खबर आहा बाबा, कोर्टाची ऑर्डर आयल्या नंतर आमकां सगळ्यांक कळूंक आयलें की हे सरकार जे परमिशनां घेताले ते इलिगली घेताले. आणि हांच्यांनी जितली परमिशनां घेतल्या पळय युनिटी मॉला संदर्भात ती सगळी इलिगल आशिल्ली. आता एक व्यक्ती आसा संपूर्ण गोंयभर तांकां पंचायत लेवलाक दवरला आनी तो म्हळ्यार कोण? सेक्रेटरी. हो जो कोण एनिमल आसा पळय, एनिमल प्लांट ताका म्हणटा पळय, ताचें नांव जावन आसा पंचायत सेक्रेटरी. ह्या नालायकांक पयलीं घरा धाडा. कारण पंचायत लेवलाक जितले राजकारण जाता, गडूळ राजकारण, पेड्यार राजकारण, लोकांक चेपवपाचें, लोकांक मारपाचें आनी नाका जाल्ल्यो बुद्धी सरपंचांक जे कोण दिता पळय ते हे सेक्रेटरी. ह्या सगळ्या सेक्रेटरींचेर केसी घाल आनी भितर उडया. आनी म्हाका दिसता प्रमोद सावंताक जशें शंकरान म्हळां तशें टायम इज कम. भारतीय जनता पार्टीन तागेलो सीएम हॅज टू गो होम. दॅट्स इट. नाका बाबा, पांयां पडटा तुजी आनी गरजूच ना आमकां. धन्यवाद. जॅमराच्या भशेन तेजे भशेन तेजे हितून कितें उलयता तो हे जॅमर हाडले पळय, तातूंत प्रमोद सावंताक कळ्ळें की चिमलचे लोक आनी बायलां तांगेल्या मनगटान ताकद कितली आसा ती पळय, ती ताका थंय बसून फील जाली. कारण हे लोक जे जमा जाल्या पळय ते टीव्हीचेर मरे संपूर्ण देशभर आनी संपूर्ण गोंयांत केबल टीव्हीचेर पळयताले. ते ताका नाकाशिल्लें. कारण कित्याक खबर आहा, हांगा लोक जमा जाल्या पळय ते नॉर्थ गोवान आनीक फुडें जमा जातले, सावथ गोवान आनी खंय जमा जातले हो ताका फियर आशिल्लो. म्हणून ताणें सगळ्या मिडियांचे ऑनलायन जे आशिल्ले पळय तांकां जॅमर हाडून बंद करचें पडलें ताका. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. प्रमोद सावंताचें सरकार बरें प्रशासन दिवपाक फेल जालें. धन्यवाद. तो ना आनीक एक क्वेश्चन आहा. आमी टायगर रिझर्वाच्या टायमार पयलें जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली गव्हर्मेंटाक, तेन्ना विश्वजीत राणे काडला आनी सुप्रीम कोर्टान तेणें हें केलें, अपील मारलें. मागीर सुप्रीम कोर्टानसान कितें येयलें तें खबर आहा आमकां. तर आतांय जालां कितें, जीटीडीसीक ऑलरेडी तेणी सांगलां ते कॉश केले, पूण जीटीडीसी आयकूंक येयला की ते आतां अपिलाक वयतले म्हणून. म्हणजे कोणाचो पयसो हें करता? आतां पळय बाबा, आमी सगळे पब्लीक झगडटा की आमकां हें नाका म्हणून. सगळे चिमलकार आनी संपूर्ण गोंयचे लोक एकी कडेन आयल्या. तरी पूण सरकार आमच्या फावरान जे डिसिजन आयला त्या डिसिजनाच्या विरुद्ध आमच्या विरुद्ध तो कोर्टान वता आनी पयशेय आमचे मोडटा. म्हणजे हे नालायकान कितें करचें आतां? आमी हांकां कितें हाडा मरे, घरा धाडपाक जाय. बेस्ट उपाय कितें खबर आहा? आमचे सगळ्यांचे जर पयशे वाटयतलो न्ही जाल्यार प्रमोद सावंत हॅज टू गो होम. ताणें आनीक आमदार बिमदार जावपाचो ना. आनी सगळ्यां कडेन मागता हाका चुकून सुद्दां वोट मारूं नाका. हाणें फक्त लोकांचे पाडूच घाला. धन्यवाद.